पोवपाक विजीट करता तेन्ना बट एट युअर ओन कॉस्ट एकदम सो council want to cost you can very much welcome sir we can facilitate with own cost to सांगणार आहे own cost फक्त काउन्सिलर पे करतो पडतो but it is not ammunition business so it will be either him or anybody else प्रत्येकाची म्हणतात की टेक्नॉलॉजी हा ती प्रोप्रायटरी property prosperity and the return and तातूंत सारकें लेड डावन करपाचें फॅसिलिटीज ताका आनी प्लस ताका पेनल्टी लावपाची करनाले भायर मारतले म्हणून तो एग्रीमेंट आमच्या टर्म्सान म्हणजे आमचो एक फिश मार्केट आहलो आनी क्रिमेटोरियम फिश मार्केट म्हणजे कशें ऑलरेडी फिश मार्केट आमचे रेडी जाल्लेलें आहा आनी आमदारान अशें सांगलां की 15 डिसेंबर हे खंय तरी मार्केट इनॉग्रेशन करपाचें म्हणून तांकां आमी ते शिफ्टिंगेचो एक नोटीस धाडपाचें म्हणून ते बेगीनचे बेगीन शिफ्ट कर म्हणून कित्याक वी आर ऑलरेडी पेईंग अ रेंट टू एका कोणाक डेप्युटी कलेक्टर तांकां आमी रेंट पे करता त्या जाग्याची ऑलरेडी इवन ते आमी मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर शिफ्टिंग टू म्युनिसिपालिटी हाडपाक सांगल्या पूण अरावंड ते 44-45 लॅक्स आमचे आउटस्टँडींग आसले ते आमकां दिवपाक पूण ते खंय तरी 15,000 मायनस केले एज अ फिश वेंडर जे आमचे थंय रावता तेंचे भाडें धरून आमकां 15 लाख मायनस करून आमकां अरावंड 26 लॅक्स ते पे करपाचे आनी आमी लास्ट टायम कलेक्टरान मिटींग घेवन तेंच्यांनी तो पेमेंट करता म्हणून सांगलेलो म्हणून तेंच्यांनी रेडी जातकूच आमी इवन नेक्स्ट म्हयन्याक डेप्युटी कलेक्टर मामलेदारूय ह्या प्रिमायसीन येतले मागीर मिटींग जाली म्हणजे वेंडर्सांक शिफ्ट करपाक ताका डेटूय दितले म्हणून सांगला आनी कशें करपाचें कशें बसोवपाचें तांकां सांगून ते बसोवपा सिस्टमूय आमी लायलेली आसा मागीर म्हणजे एक खाऱ्यावाड्यार क्रिमेटोरियमाची म्हटल्यार तुमी गेले आसतले सर परिस्थिती सारकी बिकट आसा म्हणून आमी एक शिपेडाक लेटर केलेलें बाबा तुमी एक तरी आमकां एक बरें करून थंय दिया म्हणून आनी तेंच्यांनी रेडी ओके म्हणून सांगलें आनी तेच्या वयर तेंच्यांनी आमकां एक हांवें तांकां एक मशीन दी म्हणलेलें गॅसीचें मशीन ते आमी ऑलरेडी कोल्हापूर आनी महाराष्ट्रान पळयल्लें गुजराताची कंपनी पयर आमी येवन इन्स्पेक्शन केली आनी तेंच्यांनी ते मशिनाचे ऑर्डर ऑलरेडी दिल्ली आनी ते ऑलरेडी फायनलायज जाल्लेले ते मशीन बसोवपाक आमी जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें तेंच्यांनी सांगलें आमकां थंयसरली एरिया टोटली बंद जाय म्हणून एक डोर जाय 2 डोर फुडें आनी फाटल्यान दारां जाय ओपन आनी आउट वचपा खातीर म्हणून अरावंड तेचो ते करपाकूच रेडी करपाक 27 लाख आसा त्या मशिनाचो कॉस्ट अरावंड 60 to 70 लॅक्स आहा वीच गिवन बाय गोवा शिपयार्ड आनी एक 27 लाखाचो आतां आमकां खंय तरी आमकां म्युनिसिपालिटीक बॅक करपाक जाय ऑलरेडी हांवें जी सोडाक उलयल्लें आनी ह्या एक बऱ्या कार्या खातीर म्हाका दिसता गोव्हर्मेंटानूय आमकां म्युनिसिपालिटीक हेल्प करपाचो आनी तो 27 लाखाचो फंड आसा तो बेगीनच्या बेगीन दिवचो इलेक्ट्रीक वर्क ऑन गॅसीचेर इलेक्ट्रीक कशें आसता कंटिन्यू तुजी बॉडी खूब आसपाक जाय जाल्यार ताका बिलाय खूब येता हांगा कशें एक बॉडी जर लास्ट जाल्यार 2 ते 2.5 रुपया खर्च आसा इवन आतां आमी जेन्ना लाकडां जळयता जाल्यार ताका 4-5 हजार खर्च आसा पूण ती लाकडां आतां कशें आमी एक तीच लाकडां म्हणून पयलीं आसताले पूण आतां खंयच्या लाकडां मेळना म्हणून आतां आमी खंयचीय लाकडां जी मेळटा कोणी घालता हाडून दवरता त्या लाकडांक आमी आसयता म्हणजे खंय तरी एक बरो एक हें आसा इनिशिएटीव कितें ऑल ओव्हर इंडिया चालू आसा आनी म्हाका दिसता आमी एकदां चालू केलें जाल्यार गोंयांत आमी फर्स्ट आसतले न्हू आमी तर फाल्यां तर आमकां हो एमावंटा खातीर जर उरलो जाल्यार आमी येणाऱ्या जानेवारी आनी एंड नाल्यार फेब्रुवारी फर्स्ट एक विकान हें आमी सुरू करूंक शकता मिटिंगेक ते सांगलेलें कितें लेटर आमी लेटर दिवया हेका डेप्युटी कलेक्टराक आनी ते स्पीड करता कित्याक इट इज व्हेरी डेंजर जेन्ना हिंदू हितून आमी जेन्ना जोळोवपाक व्हरता तेन्ना आमी मटकी व्हरतात ती मटकी खंय तरी गाडयेन धाडावता आनी फुट्टा म्हणून खुबशे कंप्लेनी येयल्ले ते स्पीड ब्रेकर काडपाचे म्हणून आनी हांवें ते आतां इमिजिएटली लेटर करपाक आनी तेचेर आय वील टेक व्हेरी स्ट्रिक्ट ऑन ना आतां खबर ना नॉट म्युनिसिपालिटी इट वॉज डन बाय पीडब्ल्यूडीन केल्लें आसता म्हणून कोणी तरी सांगलां आसतलें घालपाक एक्चुअली गरज ना इतके स्पीड ब्रेकर हा म्हाका दिसना नोटिफाय म्हणजे काडपाक 100%. म्हणजे कितें फिश मार्केट रेडी जाल्लें म्हणून कितें मातशें सिवरेजीचें कनेक्शन आसा तें मातशें डिले जाल्लें ऑलमोस्ट आतां फूल फायनलायज जाल्लें रेडी जाल्लें आहा तांकां खाली शिफ्टिंगेच्या ते शिफ्टिंग करतना ते बसपाचो अरेंजमेंट कसो आहा तो आमी आतां उलयताले बाबा तांकां एक आमी टायम जालो बाबा तुमी बसता तुमच्या हितून तुमी तर बसयता ठरयता जाल्यार वेल एंड गुड नाजाल्यार आमी चिंतला कशें एज पर आमी सांगता एज लॉट्स काडून जाल्यार इफ दे आर रेडी फॉर द लॉट्स घालपाक जाल्यार बरें तेंच्या भितर नाल्यार आपूण फुडें वचपाक जाय फाटीं वचपाक जाय तुवें झगडूं नाका आमकां लोकांक वास्कोकारांक जाय बेगीनचे बेगीन ते फिश मार्केट रेडी जाल्लें तुमी फिशर फोक्स ते बेगीन येवपाक जाय जाल्यार आमकां बेगीन हें सगळें हें करपाक जाय तर टेम्पल शीट ऑलरेडी आमकां कलेक्टरान सांगलें हँड ओवर कर म्हणून कित्याक तेंची थंय बिल्डींग येवपाची आनी बाकीचे मागीर इन फ्युचराक ती गव्हर्मेंट ऑफिसां आसतात थंय येतली सो 3 वर्सां खातीर आमकां मामलेदारान कलेक्टरान सांगलां आमकां ही प्रिमायसीस जाय म्हणून
आणि जे आता डेप्टी कलेक्टर परते येतात त्यांचे कितें फायनलायज पेमेंट केन्ना सुमार जातले कितें लेटरा बिटरा बरयला तुमी ऑलरेडी बिफोर कमिंग ते म्हणलं आम्ही करता म्हणून बिफोर जेन्ना आम्ही जॉईन स्टार्ट करता न्हू आता कितें आहा त्यांचे बाकीचे वर्क्स आसतले पळय ACBC लावपाचे फिटींग ते पयलीं वयता म्हणटा हो आनी 15-20 वयतले त्याच्या पयलीं ते पेमेंट करता आनी भितर सरतात बट दे विल डिडक्ट पेमेंट मेड फॉर दीस टेम्पररी या मायनसिंग डेट अमाउंट 26 lakhs दे टू पे 45 अराउंड अमाउंट आसलो मायनसिंग डेट 15-16 लाख ते पे करून मागीर ते हांगा घेतले. आयज आमच्या चेअरपर्सनान मिटींग कॉल केली आणि खूप जण कॉल केले आणि सगळे व्हॅलीड पॉईंट घेतलेले आणि व्हॅलीड पॉईंट घेऊन मेजर पॉईंट्स म्हणटालो म्हणटा आता तुम्ही पळयला आसतले व्हडलो प्रोजेक्ट म्युनिसिपल फीश मार्केट ऑलमोस्ट रेडी जाल्लो आसा फक्त एंट्री जावपाक जाय आमचे जे फिशर वेंडर्स आहा पळय त्यांची एंट्री जावपाक जाय काही बारीकशे ताका ते डिसिजन घेतला आमी की फिशर वेंडर्स आहा पळय तांकां रिक्वेस्ट करपाचें तांकां शिफ्ट करपाचें आनी मागीर इनॉग्रेशन करपाचें आमी बिसायड दीस आमच्या वास्को एमएलएन एक बरो प्रोजेक्ट घातला की जे फीश मार्केट आहा पळय तेचेर फूल सोलर पॅनल्स बसोवपाचे म्हणून ते एक डिसिजन आमी घेतलेले सोलर पॅनल्स आयज आमी पळयतात जे वास्कोकार जे कोण आसा पळय तांकां डेप्युटी कलेक्टर किंवा मामलेदार हेका आमकां थंय वयचें पडटा बायणां वयचें पडटा पयलीं एकच वन बिल्डींग आसलेली सो तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केला की आमकां की पोरते हांगा हाडपाचें ते एक आमी डिसिजन घेतलेलें आसा तेजे कितें आउटस्टँडींग ड्यूज आहा पळय तेंच्यांनी पे करतले आनी तांकां आमी हांगा हेच म्युनिसिपालिटीन ते जे पयले डेप्युटी कलेक्टर सकयल आसले मामदार सायडीक आसले पळय सेम प्रोसिजर ते पोरते हाडपाक थरयल्ले आसा कित्याक इन शॉर्ट रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची सुद्दां हांगा बिल्डींग जाता सो रोखडेच ते थंय शिफ्ट जातले सो हे टेम्पररी बेजीस ते हांगा जमतले हेच्या भायर आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी व्हडलो प्रोजेक्ट आमचो म्युनिसिपालिटी चलता तो बायणा फीश मार्केट सॉरी बायणा ओल्ड पॉवर हावस तो ऑलमोस्ट 3 फ्लोर तुम्ही पळयला आसा 3 फ्लोर ऑलरेडी जाल्लेले आसा ते मायनर चेंजीस केलेले आसा आमी थंय आमी कितें केलें ऑफिसीस केल्लेली आसा पण आतां आमी ओवरऑल स्टडी केल्या उपरांत पळोवपाक गेल्यार ती ऑफिसीस आहा पळय ऑफिसीस ते चलपाक डिफिकल्ट आसा त्या कारणान ती आमी चेंजीस केलेले आसा एनी गव्हर्मेंट ऑफिस दिवपाक लागून एक फ्लोर 2 फ्लोर आमी फक्त एक अशें सिस्टम केलेलें आसा जशें आतां मामलेदार ऑफिस एक फ्लोर फूल मामलेदार ऑफिसाक दिवपाचो थंय ते सगळे ऑफिस स्टेप करपाचे हे 2 ते चेंजीस केलेले आसा वेरेज वयर हॉल AC हॉल आनी नॉन AC हॉल ती थंयच आसतली हो आमी चेंजीस केलेलो आसा कित्याक फाल्यां सकाळीं आमकां खबर आसा गव्हर्मेंट ऑफिस खूप RTO म्हूण एक्सायज म्हूण हेल्थ सेंटर म्हूण खुबशे बारीक बारीक ऑफिसीस आहा तेच आमकां ते एक रेंटाक घेवन आमकां रेव्हेन्यू जनरेट करूंक गावतलो चड मेजर एक पॉयंट आहा म्हणटा तो हिंदू क्रिमेटोरियम आयज आमी पळयल्लेले आसा जेन्ना सुद्दां मरणां वयता पळय तेन्ना परिस्थिती एकदम बिकट आसा तरी सुद्दां खंयचे ना खंयचे रितीन आमच्या विश्व हिंदू परिशद आमचे हिंदू समाज आहा पळय बाब नाना बांदेकर ते मेंटेन करता नो डावट अबाउट इट आमी काय म्हणना तरी सुद्दां खंयचे तरी आनीक डेव्हलप करपाक जाय लागून ताका लागून बरें आमचे चेअरपर्सन बरो एफर्ट घेवन खंय तरी शिपयार्डाक सांगून तेचेर रिनोवेशन करून थंय एक मशिनरी बसोवपाक थंय गॅसीची जे जितून ते LPG गॅसीचेर आमी एक बॉडी आमच्यान रन करूंक गावता आनी ताका थोडो एक्सेस अमावंट जाता सुबेज जाता अमावंट तो सुबेज अमावंट आमी जी सुद्दां कडेन मागपाचो थरयलेलो हांवें डिसिजन घेतलेलें आनी म्हाका दिसता तो सुद्दां एक बरो विचार केल्लो आसा ओवरऑल पळोवपाक गेल्यार सगळे बरें डिसिजन घेतलेलें आसा आनी एक पॉयंट आमकां सगळ्यांक खबर आहा की बस स्टँड शिफ्ट जावपाचो आसा पूण अजून ते कांय येवंक ना पूण बस स्टँडाच्या कर्मचाऱ्यान आमकां एक लेटर मागलेलें आसा की NOC मागलेली आसा की थंयसर जे डेपो आसा तांकां म्युनिसिपालिटीची NOC जाय थंय कांय पोल्युशन जायना म्हूण सांगपालो ते एक आमी NOC घेतलेली आसा सो ते एक आमी कदंबाक दिलेले अशे मेजर आमी पॉयंट्स घेतलेले आसा आनी मटेरियल्साचे प्रमाणे बरे भशेन जाल्ले आमी जेन्ना पळयता सगळ्यांक वर्स्ट म्हणटा पळय तो मेंटेन करपाक फीश मार्केट एवरी डे सकाळचें आमकां उदीक मारचें पडटा किंवां रातचें आमकां उदीक मारचें पडटा तो उदीक घाण आसता आनी आमचो जो न्यू फीश मार्केट आहा पळय तो एक प्रायम एरियेन आसलेलो सिटी एरियेन आसा त्या कारणान फीश मार्केट आसलो सुद्दां न्हू जाल्यार तो भायल्या एरियेक कांय लोकांक त्रास जावपाक जायना हो एकूच हेतू आसा त्रास जावपाक जायना जाल्यार रेगुलर मेंटेन आसपाक जाय म्हणजे ज्या जाग्याचेर समज घाण सुद्दां फीश मार्केट आहा आमी गेले सुद्दां जाल्यार फीश मार्केट कसो आमकां कळपाक जायना त्या वासान कळपाक जायना सो ते मेंटेन करपाक लागून आमी एक एजन्सी अपॉयंट करपाची ठरयलेली आसा ज्या कारणान रेगुलर थंय क्लिनिनेस उरतलें आनी सरावंडींग सुद्दां बरें उरतलें त्या लागून आमी करपाक ठरयल्लें आसा नाल्यार कितें जातलें येदो व्हडलो आमी फीश मार्केट मारला आनी समज घाण जाता सरावंडींग समज वास येता जाल्यार बरो प्रकल्प हाडून सुद्दां सरावंडींग नेबर्स आमकां बेजारतले ते जावपाक नाका कार्डान लागून आमी मेंटेनन्स करपाक ठरयल्लें आसा